Hello mga ka-glorious, and for today's video namalit mi og mga tubig og chichirya ug uban makaon-kaon padulong sa island kay mag Silinog Island hopping mi kauban sa amo ang guest nga sa Sir Ron Buendicho and family from Isulan, Sultan Kudarat. And super init yung kay nga adlaw mga ka-glorious, pero laban ng gihapon kay naaman tay guest nga i-assist kay gusto sila mo experience sa Silinog Island sa Dapitan. So karon naami karon sa kaning mura siyag port sa mga bangka padulong sa Silinog Island. So kay low tide man siya, need na ko ipasakay ang ako ang mga guest o gamay nga bangka padulong sa dako nga bangka kay di magud makadunggo sa baybayon tungod sa kagamay ra sa tubig kay low tide lagi. So mo ni nagkanya lakaw padulong sa gamay nga bangka para mahatod sila sa among bangka nga sakyan padulong sa Silinog Island. Okay, so nagantos og nagkuan gid among mga guests no naglakaw-lakaw sa ilawom sa kainit nga panahon, pero laban kay excited man gyud kay sila nga mo explore sa Silinog Island sa Dapitan City. So mo na lang gisakyan gamay nga bangka mga ka-glorious, dayon itulod sila padulong atong nai-white nga naibangka sa unahan para maka-go na dayon mi sa Silinog Island. Og nag-wave silang ma'am kay first time nila makasakay og bangka ngayong ana kagamay, nagitulod lang sila tungod sa kagamay sa tubig kay lagi low tide or hunas kani nga adlaw nga mo ang pag-adto sa Silinog Island. So ning saka na si ma'am para mo transfer sa dako nga bangka para makaadon din mi sa Maong Isla. Okay, pak o naabot na po din silang sir og ma'am nga kauban gihapon nila. So thank you so much for watching. Please like, follow and share my page, The Kak Resort and Glorious Fantasyland Tour Package.